नमस्कार जय जगन्नाथ मु गुगली आपण माने देखुचंती मु मझिया तो फ्रेंड्स आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास मु एक्चुअली याकू नहीं कि बहुत सारा वीडियो अपलोड करिछि जेमति कि मु आपण मानको कहि रखिबी कि मु कोन आपणैथिली एटा मो एक्सपीरियंस ठीक अछि मेडिकल एडवाइस मु आपण मानको दउनी मो एक्सपीरियंस रो कहूछि बट एइथिरे साइंटिफिक रीजन भी अछि आपण मो प्रीवियस रो तीनटा वीडियो जाई कि देखिबे एइथिरे मु पूरा डिटो साइंटिफिक रीजन देई कि ही कहिछि ठीक अच्छे फर्दर मुझे कहबी वीडियो बहुत लंबा हो से कहूनी जदि आपणकर माने पुओ कि झील चाहती ताहले आपण को दिन रिलेशन रखिले से जिन पॉसिबल हम जदि आपणकर किसी संतान होनी ताहले आपण को दिन रिलेशनशिप रे आसीबे आउ हाँ आउ गोटे कथा ओवल्यूशन डे आमे केमिति जानिबा ता विषय रे मु गोटे वीडियो निहाती डेफिनेटली धरिकी आसीबे तो आशा करूछी आपण मैंने ये वीडियो को भी बहुत मात्रा रे शेयर करेंगे और भल पाइबा देबे तो चलते स्टार्ट करवा आज टॉपिक समस्त डाउट उपर बट बहुत व्यूअर्स को करो माने जो मैंने भी वीडियो को देखुचंदी तांकर बहुत सारा डाउट अच्छी कि दीदी पुओ हम कि झील सेटा आम केमती जानू आ कौ दिन रिलेशन रखिले पुओ हम कौ दिन रिलेशन रखिले झील हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आमर करूचंती कौन ना जदि पीरियड रो आज की प्रथम दिन होइथिबो ताहले आज मनकर प्रथम दिन होइथिबो तो काली जेतले 12टा राति राति 12टा हबो ता परठू को दिन ताको काउंट करा जिवो तो ये भले सब क्वेश्चन आसला कि दीदी आमर हूँ मनकर डेट है 7 तारीख कि 4 तारीख तो ताकू नहीं कि आम कौ हिसाब रे रिलेशन माने कौ डेट रे रिलेशन रखिले बेबी बॉय हम कि बेबी गर्ल हम आउ पीरियड्स रो पूरा माने पीरियड्स पर 10 दिन पर रिलेशन रखिबा ना पीरियड्स भितर रखिबा ना पीरियड जो सर सर रखिबा तो एमती बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे तो चलते आज सब क्वेश्चन मु आपण मानकर आंसर देबी ठीक अच्छे समस्त को तो कमेंट करी कहबाटा पॉसिबल हे पारुनी सेति पई मु आपण मानक पई ए वीडियोटा नै आछि आ हां जो माने भी मो वीडियो को एते मात्रा रे भल पाइबा दउचंदी से माननको मो तरफ रु बहुत 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 धन्यवाद ए भलिया भल पाइबा आपण माने मते सब बेले दउथांदो मो चैनल को सब्सक्राइब करथांदो नुवा नुवा वीडियो पाइबा पई जेमति कि आपण माने जानिथिबे माने प्रति महिला 21 दिन पीरियड थाए कहार 30 दिन पीरियड थाए तो कहार 24 दिन पीरियड आसता है जदि आपण झील करने को चाहते तो तापर मु पुओ उपरकू जी प्रथम आम जाना झील कथा ठीक अच्छे जो मैंने झील चाहते देखो मुझे दी जन को लेकिन कहूचे ठीक अच्छे मत कमेंट रे याडू सियाडू बहुत लोग कहते बहुत लोग एमती एत आलतू फालतू कमेंट दौरान कहतुनि आउ कि लोग तो पक्के उठे शोधुंट आपके पुओ झील को नहीं केमती होती आ मत लगुनि आपण पुओ माने झील पुओ दीजन जाक सामान आपण पुओ को बेस आपण किसी जानी ना से दयाकोरी पार्टी बंद करूँ ठीक अच्छे वीडियो देखा आसी वीडियो यदि भल लगुच देखो न भल लगुच बोले पढ़ातु सेमती किसी आपण को बाउंड मु करूनी ठीक अच्छे तो प्रथम जाना झील जमती कि आपण मैंने जानी ओवल्यूशन थाए ठीक अच्छे ओवल्यूशन थाए 14 दिन ओवल्यूशन थाए जमती कि जो मानकर मु कहबी गर्भ रहुनी जमार भी गर्भ रहुनी से मानकर देखो नाही मामुठू कणा मामू भल ठीक अच्छे तो जो मानकर गर्भ रहुनी तो से माने ओवल्यूशन डे रे जदि रिलेशन रखती ताहले से मानकर बेसी रु बेसी चांसेस रही थाए पुओ हो कि झील हो किसी गोटे हबार पर्टिकुलाली जदि आपण झील चाहूँगी ताहले पीरियड आपणकर मासक मास प्रति मासरे पीरियड आछि आज है 19 तारीख ठीक अच्छे आज है 19 तारीख तो 19 तारीख हिसाब रे मु आपण मानकु कहबी कि आपणकर पीरियड सपोज धरा जाऊ 3 दिन पर्यंत आपणकर ब्लीडिंग होची ठीक अच्छे 3 दिन पर्यंत जदि आपणकर ब्लीडिंग होची ताले 19 20 21 3 दिन आपणकर ब्लीडिंग हैला ठीक अच्छे तापरे ब्लीडिंग खत्म हो गला माने सरी गला तो 19 20 21 पर 22 तारीख दिन 22 तारीख ठू आपण रिलेशन रखिबा पई माने आपण बॉडी तैयार हो जाइथिबो ठीक अच्छे तो जमती कि जदि आपण झील संतान चाहूँ ताहले आमे ना प्रथम कथा है
ପିରିୟଡ଼ର 12ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଜମା ନାହିଁ। ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ 2 ଦିନ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ। ରାତି 10ଟାରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଗର୍ଭ ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହି ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି 7 ଦିନ ଆଉ 7 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି 7 ଦିନ 9 ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, 7 ଦିନ 9 ଦିନରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 13 ଦିନରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବେଶୀ 7 ଦିନ ହିଁ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 7, 13 ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ କେତେ 7, 13, 17 ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଦିନରେ ରିଲେସନ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣ 6 ଦିନରୁ ରଖିପାରିବେ ରିଲେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କିମ୍ବା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ 10 ଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ହିଁ ରଖିପାରିବେ। ମନେକର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ହେଲା, ଆପଣ ମେନ୍ସ ହେଲେ 1 ତାରିଖ ଦିନ, ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ତାରିଖ ଦିନକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଦିନ ହେବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଗର୍ଭ ରହିନଥାଏ, ରହିବାର ଚାନ୍ସ କିଛି ନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିଥାଏ, और ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା 20% ସେମାନଙ୍କର ରହିନଥାଏ। ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ତ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବାନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 3-4 ଥର ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ମୁଁ କହିଛି। 4 ଦିନ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, ତାପରେ 8 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 6 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 4, 6, 8, 10, 12 ଏତିକି ଦିନରେ ଆପଣ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ୟା ଭିତରୁ 3ଟା ଦିନରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଦେଖିବେ ସିଓର ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହିଥିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ବି ଏଇ ମେଥଡ଼ ହିଁ ଆପଣେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମୁଁ ବେବି କନସିଭ୍ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫିର୍ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।